Sumayong hapon mga higala, ato ning kumustahon ning ato ang mga amigo diri sa social media diri sa Facebook ba nga nagluya na tungod sa ubos taas nga ilahang views o engagement. Ayaw kabala ka ana kay kanang views dili ginato na kontrolado gina ni Boss M. So ayaw kabala ka kung mag-ubos taas na imong views. Ang importante nga maghimo gyud ka kanunay og quality content unya magahinsad kag oras para sa imuhang engagement kay maura gid nay ginapangayo diri ni Boss M nga ang imong quality content ug ang engagement nimo dili pod pwede nga sige ra taghimo og content unya dili na ta mo engage kay dapat sabay gid na sila aron nga ang imong dashboard dili na magpula-pula. So sa ako nagsige kog buhat og content mga higala. So ang ato ang dashboard kaniadto hashtag yung pulaha karon na ulian na gyud. Tungod sa paghimo natong content unya pag-engage nato, apil gyud ang atong followers na ulian na gyud. So healthy na ato ang dashboard karon og balik. So sa mga wala pa diha na nga monetize, ayaw lang kabalaka kung ubos taas ang views. Kay dili ginabasihan kung gamay ra kag views nga dili ka ma-monetize. Kay karon murag makaingon gani ta nga malibog yun ta karon kang Boss M. Kay naa man gyud untay mga content creator nga milyon na kapin ang views pero wala pa gyud na monetize. Og ato pong tan-aw naa poy mga gagmay ra kayog views. Wala ra gani kaabot og 100,000 pero na monetize sila. Mao nang pagulat-hulat lang diha kay basin di ay ug ikaw na pod ang makaluy-an ni Boss M ug ikaw na pod ang monetize puhon bisan og gamay ra kaayo ka og views. So sa followers po dili pod basihan ng mga dagkog balay kay na ako'y nakit-an sad nga nagpost dako na kay balay, dako na kay views pero wala pa na monetize. Mao nang ikaw ayaw ka bala ayaw ka diskoryo kung gamay ra kay kag views kay wala na karon si Boss A magtan-aw sa dakog balay unya dakog views. Kay ako lang pagka monetize nako gamay ra kaayo kog followers, gamay ra pod kaayo kog views. So kana ra siya no ayaw gyud pag una-unaa nga magluya-luya dayon ka diha kay gamay ra kay imong views normal nang maluya diha pero paningkamuti gyud nga makahimo lang gyud kag content kay maora na gyud atong pag-asa og maka-engage pod ka no kay karon dili na gyud nang makaingon ta nga kanang musikat dayon ang imong video dili na kay tanan nga mga content creator bisan pag imuha ng pangtan-awon ilang mga video na agid pud na sila mga experience nga ni agi sad na sila nga malipay pud na sila naa sila views nga 100 o pinaka dakong